बर्तमान आम चोल मान कथा पढ़ा। ये मैप्रे देखिपुच चोल मान कथा। प्रथमे देखा ये चोल मानकर जो देखिले मैप्रे तांजोर बा जो तांजावुर केमिति हेइथिला, चोल माने केमिति ता पूर्वरु कौन अवस्था थिला। तो मुत्तायर गोटे हला छोटो राजवंश कावेरी नदीर त्रिकोणभूमि अंचल रे बास करुथुले। माने कोठी ना कावेरी नदीर त्रिकोणभूमि अंचल रे माने मुत्तायर माने बास करुथुले। सेमाने कांचीपुरम रो पल्लव राजवंशर करद राजा थिले। तापरे उरायूर चोल वंशर विजयालय कौन कले ना ये मुत्तायर मानंकु परास्त कले। परास्त करिकी तांजावुर नगर बा तांजोर प्रतिष्ठा कले। तापरे पल्लव आउ पांड्य राज्य को से अधिकार करथिले, सेमानंकु परास्त करथिले। परास्त करिकी अधिकार करथिले। आउ काहु से परास्त करथिले ना चालुक्य मानंकु, पांड्य मानंकु, चेरी मानंकु परास्त करथिले। ख्रीष्टाब्द 985 रे प्रथम राजराज सिंहासन आरोहण कले। तापरे तांकर एई राजराजक प्रथम राजराजक समय रे 1000 ख्रीष्टाब्द रे तांको समग्र राज्यर कौन होइतिला ना जमी मापटा समाप्त होइतिला। प्रथम राजराज धर्म क्षेत्र रे सहनशीलता अवलंबन करथिले। अर्थात सबू धर्म को से कौन करुथिले माने सहनशील थिले। अर्थात कौन सी धर्म को अपोज करुनथिले। से तांजोर ठारे राजराजेश्वर शिव मंदिर करथिले, प्रतिष्ठा करथिले। आउ विष्णु मंदिर भी करथिले। कोठी ना तांजोर ठारे। नेगापत्तनम ठारे गोटे बौद्ध मंदिर मध्य करथिले। तापर प्रथम राजराजंकर पुत्र थिले किए ना राजेंद्र चोल, जी कि 1012 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण कले। ये राजेंद्र चोल माने बहुत भल थिले, जनमंगलकारी राजा हेइथिले। से तापरे पल्लव आउ गंग मानंकु परास्त करथिले। ए पल्लव गंग मानंकु परास्त कला बेले नौबाहिनी तांकर जो नौशक्ति को बहुत शक्तिशाली करथिले। से ओडिशा बाट देइकिरी ही आसीथिले कोठिकी पल्लव को अधिकार करथिले। तापरे से सिंहल को अधिकार करथिले। सिंहल जोटा कि श्रीलंका। तापरे दक्षिण पूर्व एशिया को एशियार बहुत गुड़े राज्य जय करथिले। एशिया महादेश ताधरे दक्षिण आउ पूर्व, दक्षिण पूर्व पटर बहुत गुड़े राज्य को से जय करथिले। राजेंद्र चोल राजेंद्र चोलଙ୍କ संबंधରେ आउ कोन आमे जानिबा। से जनमंगलकारी राजा थिले जानिले। नृत्य मुद्रा रे जो शिव नटराज मूर्ति तांको समय रे ही निर्माण करा जाइथिला, जहा कि बहुत आकर्षणीय थिला, मनोरम थिला। तो कृषिर उन्नति पाई राजेंद्र चोल बहुत गुड़े केनाल ह्रद सबू खोलाई थिले, नदी बंध निर्माण करथिले। तांको आदेश रे चोल राज्य रे बहुत देवा देवी राजा रानी को सुंदर सुंदर मूर्ति सब तैयारी करा जाइथिला। तापरे देखिबा तांकर राजधानी थिला तांजावुर, जोटा कि तांजावुर किंबा तांजोर जहा कहि परिबो। त्रयोदश ख्रीष्टाब्द बेलू तार शेष भाग बेलू राजेंद्र चोलंकर जे सब उत्तराधिकारी रहिले से माने दुर्बल हो जाइथिले। या फल कौन है, जेहेतु से माने दुर्बल हो जाइथिले मुसलमान माने घन घन आक्रमण करथिले। तापरे चोल राज्यर पतन घटिथिला। तो चोल मानक द्वारा जो सब मंदिर निर्मित होइथिला बहुत सुंदर थिला। आउ जनबसतिर केन्द्रबिंदु हो जाइथिला। केमिति एही मंदिर गुड़िक चारि पाखरे ही जनबसति गढ़ी उठिथिला, लोक माने रहुथिले। मंदिर गुड़िक अधीन रे बहुत जमी थिला। आउ सेठी चाषबास करिवे, ता द्वारा ही भरण पोषण हो जिवो। मंदिरर पूजक, मालाकार, वाद्यवादक, नृत्य परिवेषणकारी ए समस्ते कौठी रहिबे ना मंदिर पाखापाखि रहुथिले, अवस्थान करुथिले। समय क्रमे कौन है ना चोल मानक द्वारा निर्मित मंदिर गुड़िक सामाजिक, अर्थनैतिक आउ सांस्कृतिक जीवनर केन्द्रबिंदु होईगला। ये भी गोटे प्रश्न आसे किपरि
ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଚୋଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ସେଇଭଳି କୃଷିର ବି ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ଜଳସେଚନ କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। କାବେରୀ ନଦୀରୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହ୍ରଦ ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବି ଖନନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ ଆଉ କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଚାରିଆଡ଼ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା, କୃଷିର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଚୋଳମାନଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କଥା ଦେଖିବା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ନା ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ। ଏଠି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ, କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ଉର୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉର୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନାଡ଼ୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ବା ନାଡ଼ୁ ତାର ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ବେଲାଲ ଜାତିର ଧନୀ କୃଷକମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚୋଳମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁକି। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମି ଦାନ କରୁଥିଲେ ସେଠି କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଗଲା ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟର ଶାସନ କିଏ କରୁଥିଲା ନା ସଭା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସଭା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ବା ଭାରିୟମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମର କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବଗିଚା, ପୋଖରୀ, ଜଳସେଚନ, ମନ୍ଦିର ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଚୋଳମାନଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ଚୋଳମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।